Okay, now we are going to proceed with displacement graph of a wave. Okay, so what happens here is we are also going to plot graph in this particular chapter for our equation. As I've mentioned in chapter 9, every graph that we sketch must have an equation. Maksudnya kena ada nama dia, betul tak? Baru kita boleh describe kawan tu. So for that particular thing, the same thing happens in your chapter 10. However, your equation for chapter 10 is y is in terms of x and t is equals to a sine omega t plus minus kx. Maksudnya the value of your y is going to change according to your changes in x dan juga t. So as x changes, the y changes, and as t changes, the y also changes. So dia ada dua pemboleh ubah yang akan mengubah nilai y. Y depends literally on x and also t. So for us to sketch, we cannot sketch y with respect to x and t together. Sekaligus tak boleh. So kita akan split the graph into two parts, iaitu displacement versus time dan juga displacement versus distance. So kita akan ada dua jenis sketching dekat sini bergantung kepada kita nak y itu in terms of x ataupun in terms of t. So let's say if you were to sketch displacement versus time, maksudnya kita nak y versus t. So apa yang akan jadi adalah, according to the question here, let's say you have y is equals to a sin omega t minus kx. So kita nak y kita only to vary with respect to time. Okay, kita tak nak dia berubah dengan x. So apa yang kita akan buat adalah we are going to choose a value for your x. So when you choose a value for your x, kita akan ada nilai, contoh let's say 0, pi, apa-apa sajalah nilai, and then you're going to substitute that particular value so that the x term here akan vanish. The term x vanish and it becomes a constant. Alright, so now let's say for an example, you have the question here, y is equals to a sin omega t minus kx, dan kita nak plot y versus t sahaja, maksudnya your y has to vary with t. So given that x is equals to 0, so we are going to substitute the value of x in the equation. Y is equals to a sin omega t minus k0. So we'll end up with this one as 0. So your equation now becomes a sin omega t. So to sketch here, you have y with respect to t sahaja, dan we do not have any constant here. Tak ada plus minus phi. Maksudnya dalam equation ni kita tak ada plus minus phi. So you can simply sketch the graph such as, kita akan lukis paksi y, paksi x, paksi y, paksi x, where your y here is the y in this place, which is the displacement, and your x-axis here becomes your time. Okay, so apa yang kita ada dekat sini adalah you're going to first label your y as a, negative a, and then t dekat sini as usual one complete cycle, kita label dia sebagai period, and the shape of your graph is a sine graph. So you're going to plot a sine graph here. So kita dah dapat equation, graph for this particular equation. So this equation, dia punya graph dia adalah yang ini dekat sini. Okay, alright. Next adalah, let's say kita punya nilai x bukan kosong, tapi given as 0.25. So what is going to happen here adalah kita akan tukar, substitute into the equation. Y now becomes a sin omega t minus k 0.25 pi. Okay, selalunya nilai omega, k dan juga a memang dia akan bagi dalam soalan lah. So at this particular point, sebab dia dalam general term, to simplify my kx ni, saya akan substitute my k with the constant dia ataupun with the equation dia, k with the equation dia, iaitu 2 pi over lambda. Ini adalah equation untuk k lah kan, 2 pi lambda. So saya cancel lambda sini, I will end up with a sin omega t minus 2 pi darab 0.25, I get 0.5 pi here, which means I have pi over 2. So as you can see now, equation saya is in terms of t sahaja. My y is going to vary with respect to t sahaja, sebab I do not have the term x. The term x has been substituted with a constant here. So untuk sekarang, bila kita nak sketch sekarang,
kalau kita tengok equation kita sekarang ada omega t minus a phi. Okay, so we have the value of phi sebanyak pi over 2 here, which indicates that dalam chapter 9 kita dah belajar kalau ada phi maksudnya the graph changes the shape. Okay, maksudnya graf kita sekarang tidak akan mempunyai bentuk sine, dia punya shape dah berubah. Okay, and bila kita ada nilai phi, kita kena cari where does your graph start when your t is equals to 0. Okay, so where is the position of y when your t is equals to 0? Okay, sebelum kita sketch, kita nak tentukan dulu. Okay, what are you going to do here adalah kita akan substitute y sama dengan a sin omega 0 minus pi over 2. Sebab kita tahu graf kita bukan bentuk sine, kita nak tahu apa bentuk dia. Oleh sebab itu, kita kena cari dulu bila t sama dengan kosong apa kedudukan y. That is what we are trying to do here. Ini sama macam chapter 9. So, saya akan dapat a sin ini kosong minus pi over 2. Minus ni saya akan bawa ke depan. I will end up with negative a sin pi over 2. Sin pi over 2 is equals to 1 bila tekan calculator. Therefore, my y is equals to negative a. So, at t is equals to 0, my y is equals to negative a. So, sekarang I can start my sketching. Untuk equation yang berbunyi y is equals to a sin omega t minus pi over 2. Iaitu equation ini bila x sama dengan 0.25 lambda. So, dia jadi gini sekarang. Alright, so now I'm going to sketch. Bila saya sketch, saya akan kena label dulu. This is my y, let's say in meter, t in second. I'm going to have my amplitude A, negative A, lepas tu 1 complete cycle period. Okay, masukkan nilai yang kita tahulah. So now to sketch, apa yang jadi adalah bila my t is equals to 0, saya punya a dan y dah duduk dekat negative A. So this is where I'm going to start my graph. When t is equals to 0, my y is equals to negative A. So I'm going to start my graph from here. I'm going to complete 1 cycle. So dia kena naik, pergi ke maximum, dia akan datang balik sini. So this is the shape of my graph sekarang. This is how my graph looks like. Alright. So begitu juga bila kita nak lukis displacement versus a distance. Tadi kita buat displacement versus time. Sekarang displacement versus distance. So general equation kita adalah y sama dengan a sin omega t plus minus kx. Betul tak? So sekarang kita nak y kita to vary with respect to x sahaja. With respect to x sahaja. We don't want with respect to t. Maksudnya kita nak hilangkan t lah. Macam tadilah. Tadi bila kita nak plot y versus t, kita make sure kita masukkan nilai untuk x supaya term x vanish and becomes a constant. So you're going to do the same thing when you want to plot y versus x. So kita nak y versus x, kita nak hilangkan, kita nak y versus x, so kita nak hilangkan term t, so kita akan letak a value for your t lah kan. So contoh dekat sini dia kata t sama dengan kosong, so the equation here becomes a sin omega 0 minus kx. So ini jadi kosong. So what you end up here is a sin negative kx. So bila negatif, saya akan bawa negatif ke depan. So equation ini menjadi negative a sin kx. So my y now is with respect to x sahaja. Tak ada term lain dan tak ada constant. So tak ada plus minus phi dekat sini. So I can simply start my graph. So bila kita tahu tak ada plus minus phi dekat sini, dia tak ubah bentuk graph lah. So kita boleh terus lukis, tak ada masalah. So bila nak lukis, I akan ada y meter. Okay, kali ni x axis saya adalah x sebab distance. Okay, katakan unit distance adalah dalam meter juga. So I'm going to label my amplitude, negative amplitude. Okay, bila kita plot y versus t, untuk paksi t ni, apa yang kita ada dekat sini adalah, contoh kita ada period. Okay, kita ada period. One complete cycle adalah period. Tapi bila kita plot y versus x pula, one complete cycle kita sekarang bukannya period, tapi dia adalah lambda, one lambda. Sebab kita tengah cakap pasal wavelength yang dia ada dekat sini. So ini akan jadi lambda. So pay attention dekat sini bila y versus x, dia punya paksi x tu kena masukkan nilai lambda. Awak kena carilah macam mana nak cari nilai lambda, dapatkan daripada k. K adalah 2 pi over lambda. Cari nilai lambda dekat situ.
And then kita nak plot. So bila kita nak plot sign, tapi sign kita ada negative sign dekat sini. So you're going to plot a negative sign graph, turun ke bawah, naik ke atas, one complete cycle. Sorted. So ini adalah bentuk graf untuk equation y sama dengan negative a sin kx. So let's say sekarang kita punya t itu bukan kosong, tapi t ada nilai seperti 0.25. Sama juga, yang penting adalah the term t dalam equation kita is being vanished, substituted with a constant dekat sini. So omega 0.25 period minus kx dekat sini. Since omega dekat sini general, kita tak ada nilai, so saya nak masukkan nilai equation saya dekat sini. So this is becomes a sin 2 pi t darab dengan 0.25 period tolak kx, cancel my t here. 2 pi darab dengan 0.25, saya akan dapat a sin pi over 2 minus kx. Okey, dekat sini untuk cantikkan equation ini, kita akan rearrange supaya kx yang duduk dekat depan, constant duduk di belakang. So I'm going to rearrange this part here supaya my kx yang duduk dekat depan, constant duduk dekat belakang. So what is going to happen adalah a sin negative kx plus pi over 2. Saya rearrange sahaja. Okey, lepas rearrange, kita nak nampakkan lagi cantik, kita nak buang negative kx ni, kita nak bawa negative ni ke depan. So we are going to factorize the negative. So saya akan letak negative dekat depan. Sin, supaya my kx is positive. Bila saya factorize negative, maka dekat sini pun ada minus pi over 2. So my equation now becomes y is equals to negative a sin kx minus pi over 2. Di mana according to this graph, saya ada nilai constant iaitu phi. Angle saya ada phase angle. So for that, saya kena tahu, okay, so bila ada phi, maksudnya the shape of the graph changed. Dah berubah, bukan sin lagi. So kalau dia bukan sin, macam mana bentuk dia? Nak tahu macam mana nak lukis dia, kita kena tengok when t is equals to 0. Sorry, dalam kes ni bukan t when your x is equals to 0. I apologize. When your x is equals to 0, kita nak tahu y kita berada dekat mana supaya kita boleh tahu bentuk graf kita dekat sini. So what are you going to do adalah kita akan substitute y is equals to negative a sin k0 minus pi over 2. So ini jadi kosong. So negative a sin negative pi over 2. Bawa negatif ni ke depan, becomes negative positive. Negatif positif lah kan. Bawa negatif ni ke depan. So saya dapat positive a sin pi over 2. Sin pi over 2 nilai dia 1. So y is equals to a. When your x is equals to 0, your y is at a. So sekarang kita boleh lukis graf kita. Graf kita y, letak unit dia, x, letak unit dia, tulis amplitude dia. Untuk x, lambda dia. So kita tahu kita nak lukis, benda yang kita nak lukis adalah untuk equation yang ini, iaitu y is equals to negative a sin kx minus pi over 2. Ini adalah equation kita. So for this particular equation, bentuk dia adalah bila your x is equals to 0, your y is already at a. So kita akan start lukisan kita daripada sini dan kita akan complete one cycle. So this is my shape of the graph for this particular equation. Are we good here? Okay ke semua? Okay, sebelum saya proceed ke example 2, saya nak tekankan balik. Kita akan lukis graf y is equals to a sin omega t plus minus kx. Kita ada dua jenis manipulated variables untuk y kita. Maksudnya bila t berubah, y akan berubah. X berubah, y pun akan berubah. So oleh sebab itu, apa yang kita akan buat dekat sini adalah kita, untuk sketching, kita akan sketch y versus t, di mana you vanish ataupun you sub values for x so that y vary only with t. So tempat x ni dah ada constant lah. Begitu juga when you want to plot y versus x, sub value for t so that
y vary only with x. Okay. Another thing dekat sini adalah bila kita plot y versus t, this is your y versus t graph. Kita akan ada, let's say this is my shape of my graph. Apa graph ini tengah bagi tahu adalah we are talking about one particle. Kita tengah cakap pasal satu biji particle. Maksudnya berbalik ke bahagian depan atas ni, the first thing kita belajar dekat sini, let's say I choose a point. So katakan kita pilih particle ini. Kita pilih particle yang color pink ni sekarang. This is my particle now. Okay, what are we plotting adalah kita tengah plot y versus t for this one biji particle. Okay, so apa yang kita buat, particle yang saya shade tadi tu, dia kan duduk dekat situ kan. So kita nak tahu with time, bila t sama dengan 0 sampailah t sama dengan entahlah berapa banyak saat yang kita nak tu, macam mana bentuk particle itu. Itu yang kita plot. Kita punya plotting y versus t ini adalah for one particle only, untuk satu biji particle, di mana position of the particle in term of y, iaitu daripada equilibrium at a respective time. Tapi when you were to plot y versus x dekat sini, y versus x dekat sini, apa yang jadi dekat sini adalah kita tengah plot a graph for the whole particle. Maksudnya semua particle itu, iaitu kita tengah plot graph of a wave. Maksudnya ini adalah a wave. Maksudnya bila contoh kita ambil yang case air tadi, awak drop pebble dalam air itu, and that water is going to form wave. Betul tak? Wave yang kita dapat itu, itulah yang kita lukis dekat sini. Maksudnya semua particle memainkan peranan untuk produce that particular wave. Cuma bila kita plot y versus x ni, kita tetapkan masa kita. Nampak tak? Choose a value ataupun substitute a value for t. Maksudnya for this particular graph y versus x ni, kita dah ada nilai t. T kita contoh 2 saat. So kita tengah lukis kedudukan kita punya particles untuk semua particles yang ada dekat situ pada 2 saat itu. So you're sketching for all the particles when t is equals to 2 second. Ini maksud graph y versus x. So dapat beza tak graph y versus t dan juga y versus x ini? Kalau ada soalan bolehlah kamu nanti boleh buzz saya lah. So now we are going to look at example 2. Okay, dalam example 2 ni, what you have here is you have equation of y is equals to phi sin 2 pi t minus pi over 2x, where your x and y are in centimeter and t is in second, dia cakap. Okay, kalau kamu perasan soalan 1 tu dia suruh determine amplitude, angular frequency, wavelength, period, frequency, wave speed, direction of the motion. Okay, yang ni semua kita dah discuss waktu example 1 tadi. Saya nak kamu buat sendiri dan nanti kamu buat sendiri. Kamu compare dia dengan general equation A sin omega t plus minus kx. From here awak boleh tengok ini adalah A kamu, ini adalah omega kamu, ini adalah k kamu, and your graph has a negative here. Maksudnya dia tengah travelling to the right. Okay, daripada comparison ni awak boleh deduce lah jawapan untuk soalan A. Now I'm going to focus on the sketching part. Saya nak ajak kamu melukis. So saya nak pilih contoh dekat sini adalah contoh soalan C dekat sini. So untuk contoh soalan C, dia suruh sketch displacement versus distance. Maksudnya y versus x graph for the range of 0 less than equals to x less than equals to 2 pi, given that your t is equals to 0.25 period. Okay. Alright. Apa yang akan jadi dekat sini adalah, sebelum kita start lukis, kalau kamu perasan dekat soalan A tu, soalan A dah minta suruh kamu cari lambda, dah minta suruh kamu cari period semua. So lambda saya tengah ambil jawapan daripada bahagian A. Kamu kena calculate lah. Daripada situ saya dapat lambda is equals to, which is my wavelength, adalah 4 cm. Dan juga period saya dekat sini adalah 1 second. So I'm going to reuse this information from question 1 nanti. Okay, so bila kita kena plot y versus x, so kita kena remember nak plot y versus x, y can only vary with x sahaja. So t ni kita nak hilangkan, dia dah bagi nilai t sama dengan 0.25. So saya akan ambil equation saya, iaitu 5 sin 2 pi, tempat t saya akan substitute value yang dia bagi 0.25 period. Period kita dah tahu nilai period adalah 1 second. Okay, nilai period adalah 1 second minus pi over 2x.
So what I'm going to get here adalah 5 sin 2 pi darab dengan 0.25 adalah pi over 2 minus pi over 2 x. So this is what I get here. Alright. So from here, untuk cantikkan dia, saya akan rearrange supaya x yang duduk dekat depan 5 sin negative pi over 2x plus pi over 2. Untuk mencantikkan dia lagi, saya nak bawa negatif ni ke depan. Factorize, I'm factorizing negative 5 sin pi over 2x minus pi over 2. So berdasarkan equation yang saya ada sekarang, what happened here is I have a phi. Bila saya ada phi, maksudnya saya tahu my graph has changed the shape. Bentuk saya bukan sine graph. So maksudnya graph saya takkan mula macam ni. Alright. Untuk tentukan macam mana bentuk dia, untuk tentukan macam mana dia mula, I have to start with this deduction assumption yang kita akan buat. Apa nilai y bila x saya adalah kosong? Kita nak cari yang itu dulu. So for that, y is equals to negative 5 sin pi over 2, letak 0 minus pi over 2. Ini adalah untuk tentukan where does the graph start, sebab kita tahu dia tak obey sine graph dekat sini. Negative 5 sin, ini jadi kosong, minus pi over 2. I'm going to bring my negative here. So negative become positive. 5 sin pi over 2. Sin pi over 2, tekan kalkulator dapat 1. 5 darab 1 dapat 5. So my y is equals to 5 when my x is equals to 0. So now for the equation of yang negative 5 sin pi over 2x minus pi over 2, bentuk graf dia adalah, kita akan lukis x, unit dia adalah sentimeter dalam soalan dia bagi, y, unit dia pun adalah sentimeter. Okay, first kita akan label amplitude kita. Amplitude kita adalah 5, negatif 5. Untuk paksi x pula, sekarang dia adalah distance. So, dia akan jadi lambda. Okay, dekat sini yang kita akan tengok balik soalan. Soalan ada bagi syarat. Okay, ini adalah bahagian syarat dia, iaitu dia suruh sketch for 0 is less than equals to x less than equals to 2 lambda. Maksudnya kita kena ada lukisan kita sampailah 2 kali lambda. Okay, selama ni kita lukis 1 lambda saja. So, sekarang kita nak 2 kali lambda sebab dia ada syarat 0 less than equals to x less than equals to 2 lambda. So, dia nak 2 cycle dekat sini, 2 wavelength dekat sini. Okay, so sekarang kita nak start sketching. So, lambda kita sebenarnya ada nilai, iaitu ambil daripada soalan 1 yang awak cari, iaitu 4 cm. So, what I'm going to do here is saya akan masukkan 4 tu lah kan. So, saya akan dapat ini 4 cm, ini jadi 8 cm. So, now to sketch, my graph has changed shape daripada sine sebab presence of the phi sini. Saya tahu bila x is equals to 0, when x is equals to 0, my y is equals to 5. My y is equals to 5. So, saya akan start graph saya dari sini. So, dari sini saya akan lukis one complete cycle naik ke atas balik. Tapi sebab kita nak 2 wavelength, kita akan turun, kita akan naik atas balik. So, ini adalah bentuk graph saya sekarang. Awak lukis cantik-cantik lah. Alright, so this is the graph for this equation under this particular condition. Okay, so sekarang Miss nak kamu habiskan buat semua soalan dekat example 2, A, B, C, D dan E. Complete everything.